guys, ito nga pala yung tutorial kung paano mag-edit sa Power Director. So, pwede nyo itong i-download sa Apple Store or sa Google Play Store. So, type nyo lang Power Director. Okay? So, ayun. Pag na-download nyo na, click nyo lang yung new project. So, type natin tutorial project. So, mamimili lang kayo ng screen ko anong gusto nyo. 16 by 19 kasi yung advisable para sa YouTube. So, ayan yung mga videos, pictures nyo, and yung music na pwede nyo ilagay dun sa video. So, ayan. Try natin mag-edit like yung kumain kami sa Shakey's. So, konti lang yung videos dun. Ito yung friend ko kumakain. So, add nyo lang. Ayan, may plus sign. Then, add. So, ayan. Click nyo lang. Pwede nyo i-delete. Click nyo lang yung ganyan. Tapos, saan na siya? Shakey's. Ayan. So, add mo lang. Then, ayan. So, yan. And, kuwari, maglalagay kayo ng opening credits nyo. Like this one. Click nyo lang. It out. Joy. Name ng friend ko, Joy. Shakey's. It out. Fairview Terraces. Haba. So, ayan. Then, kung gusto nyo naman maglagay ng music, click nyo lang to. Yan. So, si YouTube, kaya ka nang downloaded ng mga songs doon kasi pwede kayo makopyright. So, you need na mag-download kayo dun sa tawag dun sa download ng YouTube. Basta, pagpunta nyo dun sa editor on YouTube studio nyo, makikita nyo dun sa left panel, which is yung audio library. So, lahat yon ng music doon pwede nyo i-download for your videos sa YouTube. So, ang paborito ko is yung Don't Wanna Be by One. Click nyo lang yan. So, gusto kong ganyan. So, play lang natin. Kala natin matagal. Ayan. So, click nyo lang yan. So, meron pang natira. Pwede nyo lagyan ng last add nyo lang. Type nyo, thanks for watching. Click nyo to.
Power Director tutorial. Libre lang siya. Pero kung gusto niyo yung video niyo is high definition, yun na, magbayad kayo.